دونك باستعمال 70 كيلوغرام من الزيتون نحصل على 9 لترات من الزيت. دونك باستعمال 70 كيلوغرام من الزيتون نحصل على 9 لترات من الزيت. إذا ما كمية الزيت اللازمة التي سنحصل عليها بواسطة 200 كيلوغرام من الزيتون. إذا هنا نبحث عن كمية الزيت، وبعد ذلك سنقوم بالبحث عن كمية الزيتون لإنتاج 50 لتر من الزيت. إذا هنا نفكر من خلال المعطيات في العملية الثلاثية وجدول أعداد تناسبية. إذا العبارة 70 كيلوغرام من الزيتون تعطي 9 لترات من الزيت، تعني أن كمية الزيتون متناسبة مع كمية الزيت المحصل عليه، أي أن معامل التناسب في هذه الحالة هو 9 على 7. دونك إذا قمنا بقسمة 9 على 7 سنحصل على معامل التناسب. إذا 9 على 70 هو معامل التناسب. إذا قمنا بوضع جدول أعداد تناسبية، قلت 70 كيلوغرام من الزيتون تعطي 9 لترات. إذا كم ستعطي 200 كيلوغرام من الزيتون؟ سنقوم بضرب 200 في 9 ونقوم بقسمة على 7. إذا نعتبر إكس هو كمية الزيت. إذا إكس est égal 200 fois 9 divisé sur 70. Donc ici قلت إكس تساوي 9 ضرب 200 تقسم 70، سنحصل على 25.71 لتر من الزيت. إذا باستعمال 200 كيلوغرام من الزيتون سنحصل على 25.71 لتر من الزيتون. كذلك نبحث عن كمية الزيتون هنا كمية الزيتون بالإنتاج هنا 50 لتر من الزيت. إذا نفس الشيء سنقوم بإنشاء جدول أعداد تناسبية. Donc un tableau de proportionnalité. Donc x avec 50 et 70 avec 9. Ici, on a déjà dit que le coefficient de proportionnalité, c'est 9 sur 70. Donc ici, c'est fois 70 fois 9 sur 70 est égal à 9. 200 fois 9 sur 70 est égal à 25,71. Ici, même chose. Donc ici, x fois, même chose, fois 9 sur 70, c'est-à-dire le coefficient de proportionnalité. Donc 70 fois 9 sur est égal. Ici, si on cherche x, c'est-à-dire la quantité d'olive, donc x est égal à 70. Donc d'après ici, donc x 70 fois 50, pardon, 70 fois 50 divisé par 9. Si on va faire l'opération, donc on obtient 388, donc à peu près, donc 88, oui. Donc x est égal à 388,88. Ça c'est la quantité de l'huile. Donc la quantité d'olive ici c'est on cherche, pardon, ça c'est la quantité d'olive. Donc on a déjà la quantité de l'huile, c'est 50 litres. Et ici on cherche la quantité d'olive, oui. Donc si on va compléter un tableau, donc un tableau de proportionnalité, donc ici on a les données, on a côtelette de zeyton ici, donc la quantité d'olive, ici c'est la capacité de l'huile, donc c'est كمية الزيت en litres. Ici c'est en kilogrammes, la capacité c'est en litres. Donc on va compléter le tableau. Donc ici on a 100 kg, l'autre côté on a 30 kg, 30 litres pardon, ici on a 120. On cherche la capacité.
Donc, d'après, je dis d'après le coefficient de proportionnalité, donc on va compléter le tableau. Donc, on a déjà ici 50 litres, donc équivalent de, pardon, on a 200 kg, oui, 200 kg, donc équivalent de 25,71. Et dans 100 kg, c'est 25,71 fois 2,